सीनियर भाई ना माने बोल आनले बोल नेट माने का पैसा किनलो सरकार पैसा किन गवर्नमेंट पैसा माने यूट्यूब छाडी मत ओके ओके टाइम 4टा अध हेलाने वॉलीबॉल खेल सांग माने जीवा देखा मोबाइल रे कैमरा से खेल टाइम है एवं सांग मैंने खेलुं देखिए देखिपारे तुम्हें देखा 45 बैच पिला माने खेलुं आम पछरे 46 अच्छा 47 भी अच्छा हाय सांग माने आसी आमर भाइस कैप्टेन भाई नाଇଁ ନାଇଁ ଏଠି କେତେଜଣ ପିଲା କୋରାପୁଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ମୁଁ ବି ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ଭଲିବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇଜି ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିବେ ଆଇଜି ପାର୍କ ଗାର୍ଡେନିଂ ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଥିବ ସେଠି ଏବେ ଏବେ ଗଛ ଯାକ ଲଗାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ବାହାକୁ ମାନେ 3 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ଆମର 8 ପଏଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ସେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ବହୁତ ଏଠି मैंने गोटे देखे बोल भावुली बुली गली भलीबल ग्राउंड से देख जा गच मान पा पकाउछ मैंने जामी गछ ये जो बाकेट अच्छे देखिपुर बाकेट आम नई पानी काढ़ी गच पकाऊ नई पा भी से ना ये पा बेसी असुविधा गोटे ट्रक आइब ट्रक रे पानी से जो बस चिन्ह अच्छे देखिपार बस चिन्ह से बस चिन्ह पाखे भितर गोटे कूपर अच्छी से पानी भर्ती करुवे ट्रक आसला आईजी पार्क पाखने भी चलो देखेबी आईजी पार्क बसिया सुविधा बहुत सुंदर रे कि चलिया कि ना देखिपे नड़िया गछ मंदार गछ केते सुंदर भाव ये अच्छे मत ओडिया से भल से कहीपर ना कि किसी खराब भावे ना और ट्रेनिंग चलती केतटा पिला मानक ट्रेनिंग चलती ट्रक आसुँ देखो इंग्लिश कौन लिखा है पुटिंग एक्सीलेंस बिहाइंड द व्हील बहुत सुंदर अच्छे पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे गोल IDTRS ब्रह्मपुर राति समय सब लाइट जलियो पत्थर पाखे देखी दौर गोटे कौन लिखा है देखो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अशोक लेलैंड गोल IDTRS ब्रह्मपुर सत्यमेव जयते ओडिशा शासन देखो ड्राइवर स्टीयरिंग बस
ଏଥର ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଏପଟେ ଗଛ ଯାକ କେତେଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ଫେବୃଆରୀ 22, 2025ରେ ଆସିଛି। ଆଜିକୁ 13 ଦିନ ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ କିଛି କାରଣରୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହବ କି ନାହିଁ କି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଏହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଗକୁ। ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଜିକୁ 13 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି। ଏଠି ମାସ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ। ଆମେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମାସରେ, ଏହି ମାସ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2025ରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏଠୁ। ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେବ। HMB ଟ୍ରେନିଂ 30 ଦିନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ସିନିୟର ଭାଇନା ମାନେ ବଲ୍ ଆଣିଲେ, ବଲ୍ ନେଟ୍ ମାନେ କାହା ପଇସାରେ କିଣିଲ? ସରକାର ପଇସାରେ କିଣିଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଛାଡ଼ି ମତେ। କେବେ ଖେଳିବ ଭାଇନା ଏଇଟା? କେବେ କେବେ ହବ ଖେଳ? ଏଇଟା କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ। ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ସାରଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଅଣା ହେଇଗଲା ଭଲିବଲ୍। କାଲିଠୁ ଖେଳିବେ ଆମ ସିନିୟର ଭାଇମାନେ। ଆମକୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଆମେ ବି ଖେଳିବୁ। ପୁରା ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର